warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallim ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian beliau menuntunkan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah al-amin, orang yang sangat dapat dipercaya. Salawat kepada beliau serta kepada para sahabatnya, para keluarganya dan seluruh pengikutnya di akhir zaman. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala ala an jama'ana fi hadha al-masjid al-mubarak. ونسأل من الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في الدنيا أن لا يفرق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah Allah yang mana Allah kumpulkan kita semua di tempat yang sangat dimuliakan ini, yaitu di masjid di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang insyaallah dipenuhi keberkahan ini, mudah-mudahan Allah juga tidak pisahkan kita juga nanti di yaumil qiyamah ataupun di akhirat daripada telaga Haud Kautsar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جزا الله خير القائمين على هذا المجلس المبارك على هذا المسجد من المقيمين وإمام ومرتبين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة. Dan beliau mengucapkan terima kasih atas segenap daripada panitia ataupun pelaksana daripada acara kita pada malam hari ini, orang-orang daripada anggota PKM masjid ini dan para imam serta para hadirin dan hadirat. Beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, membalas antum semua dengan sebaik-baik balasan dan mencatat nanti di mizan kebaikan demi kebaikan sehingga dapat memberatkan nanti daripada amal baik kita dan mizan kita kelak. الحمد لله مجالس الخير، مجالس ذكر الله، مجالس الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت المبارك، في وقت نزول المطر الذي ورد فيه أنها تستجاب فيه الدعوات. وقت نزول المطر مستجاب الدعوة. Alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan kita hadir di majlis yang mulia, majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, majlis salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana semua itu adalah kebaikan demi kebaikan. Terlebih lagi alhamdulillah juga insyaallah Allah turunkan rahmat-rahmatnya berkat kita berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah terlebih lagi ketika kita membaca zikir kepada Allah atau bersalawat kepada baginda Rasulullah ketika turunnya hujan, dan insyaallah sebagaimana di dalam salah satu riwayat hadis, ketika turunnya rahmat, ketika turunnya hujan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diijabahkan orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. كل إنسان يغتنم الأوقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات التي يستجاب فيها الدعاء، عند نزول الأمطار يستجاب فيها الدعاء. فلذلك ما شاء الله أنتم صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات في هذا الوقت المبارك. نسأل من الله أن يتقبل ذلك. Dan alhamdulillah banyak daripada riwayat-riwayat hadis bahwasanya di antara ketika dibacakan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi riwayat juga di dalam hadis bahwasanya ketika turunnya hujan maka diijabahkannya doa. Alhamdulillah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal baik kita. والحمد لله على ذلك. ونحن في هذه الأيام المقبلة علينا وعليكم نودع شهر جماد الآخرة ونستقبل شهر مبارك عظيم، شهر رجب الأصل. Alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan walafiat, kita hadir berkumpul di tempat yang mulia ini di hari dan di bulan yang mulia ini. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan daripada bulan Jumadil Akhir dan kita akan menyambut daripada bulan yang haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya itu bulan Rajab, yang mana bulan Rajab itu adalah bulan yang dipenuhi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, curahan ataupun cucuran rahmat Allah akan turunkan daripada di bulan Rajab. فلذلك هذا كله من أعمارنا، هذا الأوقات والأشهر والأيام والليالي تمر من أعمارنا. Dan karena itu beberapa bulan, beberapa hari setelah kita lalui dan telah berlalu daripada kita. حتى أنه ورد أن اليوم
عندما يصبح الصباح اليوم يتخاطب مع الإنسان بلسان الحال يقول له أنا يوم هذا اليوم اعمل، يقول هذا اليوم للإنسان اعمل في خير أشهد لك يوم القيامة. وعكسه إذا عملت الشر والعياذ بالله شهد عليك يوم القيامة. اليوم 24 ساعة يقول للإنسان اعمل في خير أكون شاهد لك يوم القيامة. Maka di dalam keseharian kita selama 24 jam, hari tersebut akan mengatakan kepada kita, lakukanlah kebaikan untukku. Niscaya aku akan membalas kebaikanmu nanti di yaumil qiyamah. Dan وإن عمل العياذ بالله الإنسان الشر فأنا شاهد عليه. Dan kata hari, jika seseorang tersebut di dalam keseharian dia melakukan daripada perbuatan jelek, maka dia akan hari tersebut akan menuntutnya dari yaumil qiyamah. يوم القيامة تتبين الموازين، المكان ينطق ويتكلم الذي تجلس فيه، الرجل تتكلم، اليد تتكلم، كل شيء يتكلم إما لك وإما عنك. Ketahuilah tempat yang kita duduki sekarang ini, kaki kita, tangan kita, lisan kita, semua yang kita miliki dan kita tempati semuanya akan berbicara ketika dia yaumil qiyamah. Dan ada kemungkinan dia akan membantu kita bahwasanya sebagaimana kita duduk sekarang di tempat yang baik, tempat yang kita duduknya adalah tempat yang baik, kaki kita lakukan di tempat yang baik, tangan kita mungkin kita gunakan untuk bersolat kepada baginda Rasulullah, lisan kita gunakan untuk bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya akan menjadi saksi. Yang mana-mana mereka akan menjadi saksi dan akan membantu kita ketika kita menggunakannya dengan kebaikan. Dan sebaliknya, apabila kaki kita, tangan kita, lisan kita, semua anggota tubuh kita, tempat yang kita duduki adalah tempat yang tidak baik, maka mereka akan menghujat kita nanti di yaumil qiyamah. الإنسان يمتثل هذه الأشياء حتى أن الأرض تتخاطب المكان، الطريق الذي تمشي عليه، هذا الطريق له لسان حال يعلم به الله سبحانه وتعالى، يتكلم عن طريق الآخر كما ورد في الحديث يقول لقد مر الطريق يكلم الطريق الثاني، يقول لقد مر بي رجل اليوم يذكر الله، فهل مر بك رجل اليوم يذكر الله؟ الطريق يتفاخر على الطريق الآخر. Bahkan jalanan yang kita lewati daripada jalanan tersebut, yang mereka semua ini akan mempunyai lisanul hal yang mereka akan langsung mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan di dalam salah satu riwayat hadis, masing-masing jalan itu akan saling bangga di antara sesama mereka. Andai kata nanti ada seseorang yang melewati suatu jalan, yang mana jalan tersebut adalah jalan dituju orang tersebut yang melangkahkan kakinya di situ, yang lewat di situ adalah dilangkahkan untuk tempat kebaikan, maka dia akan berbangga kepada jalan yang ada di sampingnya. Wahai, alhamdulillah katanya, sudah lewat di atas ini orang yang baik yang melangkahkan kakinya untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah, untuk bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan bangga kepada jalan satu. Siapa yang lewat di atas wahai saudaraku? كل شيء له لسان يسبح لله سبحانه وتعالى، يقول الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى من حيوانات، من أشجار، من جماد، من كل شيء، وكثير من الناس، يعني بعضهم يكفر كافر، وكثير من الجن والملائكة كل هؤلاء يسبحون لله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يفقه تسبيحه ويعلم تسبيحه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. من شيء أي كل شيء، كلمة شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده. Yang mana semua dan segala sesuatu, baik hayawan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, apapun itu, ya, semuanya itu mereka, bahkan para jin yang Islam, para malaikat, mereka dan semua itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, ya, penduduk bumi atau
langit daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala tidak lalu kecuali mereka itu segala sesuatu di badannya mereka itu bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. حتى قال العلماء أن ورقة الشجر لا تسقط على الأرض إلا إذا غفلت عن ذكر الله. إذا غفلت عن ذكر الله لم تذكر الله سقطت على الأرض من على الشجر. إذا سقطت لم يذكر الله. تقبل يعني تسهل الوقت. Bahkan juga dikatakan setiap dedaunan yang ada di pohon itu juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau daun tersebut lalai pada apa maka dia akan jatuh pada pohon tersebut. والطائر إذا أصيب الطائر هذا طائر في السماء واصطاده أحد الناس قال لا يقدر أحد أن يصطاد طائر إلا إذا غفل هذا الطائر عن ذكر الله. Maka juga dikatakan seekor burung yang terbang itu tidak akan mampu untuk ditangkap, dimangsa oleh seorang manusia melainkan burung tersebut lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lalai dari Allah, maka akan ditangkap ataupun dimangsa oleh manusia. فإذا عرفنا أن كل شيء في هذه الحياة يسبح لله سبحانه وتعالى ويأتي يوم القيامة يشهد للإنسان بما فعله من خير في ذلك الوقت أو في ذلك المكان أو يأتي يوم القيامة يشهد على الإنسان بعمل الشر والعياذ بالله. Dan karena itu kita senantiasa banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih dan lain sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah sebaliknya, karena setiap tempat, setiap yang ada di sekeliling kita, mereka semua akan menjadi saksi dan dia. Apabila kita melakukan kejelekan, tempat yang kita lakukan untuk melakukan maksiat akan menuntut kita nanti dan menjadi saksi kita dan dia. حتى ورد أن المكان الذي يصلي فيه الإنسان اعتاد الصلاة فيه فإذا توفي ذلك الشخص فارق الحياة وهو كان يصلي في هذا المكان ثم توفاه الله سبحانه وتعالى المكان حتى الذي اعتاد أن يصلي فيه يتأثر عليه يبكي عليه. نعم ورد أنه يبكي عليه حتى في الآية في القرآن يقول فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فلذلك هذه الأماكن التي تصلي فيها في الدنيا إذا فارقتها إذا توفي شخص تبكي وتتأثر عليه. Bahkan tempat yang di situ kita pakai didirikan sholat itu akan menangis ketika ditinggal wafat oleh orang yang biasa sholat di situ. Mereka ada seseorang si fulan sholat di tempat ini. Ketika orang tersebut meninggal dunia, jangankan ini sajadah ataupun tempat yang disolati tersebut akan menangis karena ditinggal wafat oleh orang yang biasa sholat di situ. قال العلماء دليل القرآن الكريم لأن الله يقول في القرآن فما بكت عليهم السماء والأرض لم تبكي عليهم الذي هم قوم فرعون في سورة الدخان فما بكت عليهم السماء والأرض. قال العلماء معناها أن السماء والأرض تبكي على الصالح على المؤمن أما المنافق والكافر والعياذ بالله لا تبكي عليه. Dalam ayat Al-Quran yang mana maknanya atau pemahaman dari ayat yang kita sebutkan tadi, tidaklah menangis langit dan bumi, ya, kecuali mereka tidak akan menangis bagi siapa, orang-orang yang munafik ataupun orang-orang kafir. Tapi kalau untuk orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi itu akan menangis baginya ketika orang tersebut meninggalkan. لذلك نغتنم أوقاتنا نغتنم ساعاتنا وليالينا هذه كلها الأعمار تمر. هذا الآن جوال الآخر في آخر أيام يدخل علينا وعليكم إن شاء الله شهر رجب في يوم الاثنين المقبل. نحاول أن نستقبل هذا الشهر المبارك بشيء من الفرح والسرور. Ya, oleh karena itu kita manfaatkan dan perhatikan betul waktu kita, kesempatan kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lama lagi kita akan meninggalkan bulan daripada bulan Jumadil Akhir dan tidak lama lagi kita akan menyambut daripada bulan Rajab. Maka sambutlah bulan Rajab yang mulia tersebut, karena bulan Rajab termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rasa penuh gembira dan bahagia menyambut bulan tersebut dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. كان النبي صلى الله عليه وسلم
besar Muhammad SAW kalau sudah masuk bulan Rajab beliau senang. هذا يقول إذا رأى هلال رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW pada beliau melihat bulan hilal yang menunjukkan datangnya bulan Rajab, maka beliau akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. هذا كل التهيؤات يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء بأن الله يبارك في هذا الشهر، شهر رجب وشهر رمضان، ليستقبل ويتهيأ شهر أو شهر شعبان ليستقبل ويتهيأ شهر رمضان، هذا الشهر العظيم المبارك. يدعي النبي بالبركة شهر رجب، أن الله يبارك شهر رجب له وأن يبارك في شهر شعبان ليحصل استقبال شهر رمضان. Di mana Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau bergembira menyambut bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Beliau selalu minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban untuk apa? Agar dapat menyambut daripada bulan suci Ramadan. نحن نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم انه هو القدوه لنا عليه الصلاه والسلام. Dan kita seyogianya sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meniru dan mengikuti daripada beliau sebagaimana beliau senang gembira dengan menyambut datangnya bulan Rajab dan bulan Sya'ban, maka kita sebagai umatnya harus dapat meniru apa yang beliau lakukan. يوم الاحد المقبل ان شاء الله ليله الاثنين ندعو بهذا الدعاء لان ليله الاثنين هي اول ليله من شهر رجب. ندعو ونقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Dan insya Allah pada malam Senin yang akan datang sudah masuk kepada kita yang namanya bulan Rajab. Oleh karena itu apabila masuk bulan Rajab kita tiru apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah gembira, Rasulullah senang menyambut kedatangan bulan Rajab. Dan beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maka bacalah doa tersebut. فهذا الشهر العظيم هو بوابه يفتتح بها شهر رمضان. Karena bulan Rajab adalah bulan pintu masuk untuk kita sampai ke bulan Ramadan. كان أكثر الصالحين وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستعد لشهر رمضان من بداية رجب. Bahkan para ulama juga terlebih lagi baginda Rasulullah SAW, beliau menyiapkan diri beliau untuk menyambut bulan Ramadan, yaitu mulai daripada di awal bulan Rajab. بعض علماء السلف الصالح يستعدون ويرحبون في شهر رمضان قبل أن يأتي رمضان ب6 أشهر. يتهيئون لشهر رمضان. السلف الصالح كان يستعد لكي يستقبل شهر رمضان قبل شهر رمضان ب6 أشهر. Bahkan para ulama saking mereka itu mau menyambut bulan Ramadan dengan sangat mulia, para ulama itu jangankan 2 bulan sebelum daripada bulan Ramadan. Para ulama itu mereka bergembira dan mempersiapkan diri mereka untuk menyambut bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. ويودعون بعد أن يخرج 6 أشهر. Dan mereka juga akan bersedih ketika berlalunya bulan Ramadan tersebut selama 6 bulan. يعني سنتهم كلها رمضان. Dan mereka senantiasa beranak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sepanjang tahun ini adalah bulan Ramadan. فلنتهيأ لهذا الشهر العظيم شهر رمضان المبارك من شهر رجب لأن شهر رجب هو شهر البذر. إذا في معك مزرعة تبذر في شهر رجب، وشعبان شهر السقي يسقي البذر، ورمضان شهر الحصاد تحصد ما زرعته في رجب وسقيته في شعبان تحصده في رمضان. Oleh karena itu siapkanlah diri kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan kita menyambut bulan Rajab. Karena orang-orang soleh, para ulama kita, mereka itu mengatakan bulan Rajab ini adalah bulan waktunya kita tadi bercocok tanam. Kita menanam. Ketika bulan Sya'ban waktunya kita untuk menyirami daripada tanaman kita tersebut dan menebarkan namanya pupuk dan lain sebagainya. Ketika bulan Ramadan barulah kita menuai atau memanen daripada hasil tanaman kita tersebut. وشهر رجب هو من الأشهر الحرم من ال4
القتال، حرم الله فيها الظلم. Ya, bulan Rajab merupakan salah satu Ashhurul Hurum, bulan haram, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang mana di dalam bulan haram tersebut Allah haramkan di dalamnya perperangan dan perbuatan zalim. وفي شهر رجب الأصل كان حمل النبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه. أول شهر حملت به سيدتنا فاطمة سيدتنا آمنة عليها رضوان الله بالنبي عليه الصلاة والسلام في شهر رجب. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW mulai berada di janinnya Sayyidah Aminah itu ketika Sayyidah Aminah itu hamil bayi Nabi Muhammad SAW dimulai di bulan Rajab. رجب وشعبان ورمضان وشوال قعدة والحجة ومحرم وسفر وفي شهر ربيع الأول برز صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا. Di bulan Rajab mulai bayi mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di janin atau kandungan Sayyidah Aminah sehingga beliau dari bulan Rajab dan Syawal, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, Safar, Rabiul Awwal baru beliau lahir. فلذلك يجعل الإنسان أنتم ما شاء الله في هذه البلاد المباركة يكون المواسم مواسم الموالد ومواسم عمارة إحياء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مولده في شهر رجب وشهر ربيع. هذه شهر رجب كان فيه حمل النبي صلى الله عليه وسلم وشهر ربيع كان فيه بروزه عليه الصلاة والسلام. بروزه يعني خروجه إلى الدنيا. في شهر رجب. في شهر ربيع. Antum semua alhamdulillah di Indonesia ini di negara antum ini musim banyak daripada mereka macam jenis ibadat kita daripada aktivitas kebaikan ada yang dibacakan maulid di mana-mana daripada majelis zikir dan sebagainya subhanallah yang mana insyaallah dari bulan Rajab ini juga kita banyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala kita juga banyak salat kepada baginda Rasulullah nanti ketika di bulan Rabiul Awwal kita juga membaca salawat baca acara maulid karena di situ adalah bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. هكذا هم أهل تميم، هكذا هم سلفنا الصالح إلى الآن مثل السلف الصالح من أهل تميم من المهاجر إلى الله والفقيه المقدم والإمام السقاف وكلهم كانوا يحيون شهر رجب وشهر ربيع الأول بالمظالم. وأنتم تتشبهون بهم، نسأل من الله أن يربطنا نحن وإياكم بأهل تميم وأهلها. Alhamdulillah kata beliau di bulan Rajab ini mungkin di negara kita ini banyak orang yang membuat acara-acara kebaikan seperti acara Isra Mi'raj ataupun acara bersolat kepada baginda Rasulullah SAW, acara Maulid yang mungkin antum beberapa malam antum di Aceh ini banyak mengadakan acara Maulid dan tadi saya kasih tahu kalau di Aceh ini 100 malam ya 100 hari buat acara Maulid. Oh, tidak sampai Rajab katanya. Enggak, bilang. Tapi kalau di Kalimantan itu dari bulan Maulid, dari bulan Rabiul Awal sampai bulan Rajab mereka adakan acara Maulid. Ya insyaallah beliau habis ini mau pergi ke Kalimantan. Setelah meninggalkan Aceh tanggal 22 transit di Jakarta lalu ke Banjarmasin. الحمد لله على هذه التراتيب وعلى ما بلغنا عن ساداتنا وعن مشايخنا الذين هم الرجال الذين أسسوا شيء عبث ما أسسوا هذه المجالس إلا لأنهم يعلمون أن بهذه المجالس يغفر الله الذنوب. Alhamdulillah juga bagaimana kebiasaan ataupun kebaikan kebiasaan yang baik daripada orang-orang yang ada di Karim sana dari dulu sampai sekarang mereka juga senantiasa mengadakan maulid dari bulan Rabiul Awal sampai bulan Rajab. Ya, yang mana tidaklah mereka melakukan hal tersebut kecuali mereka mengetahui insyaallah orang-orang yang gemar ada di majelis salawat kepada baginda Rasulullah, majelis-majelis yang mulia ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. يقول الحين علي الحبشي صاحب المولد ماشي كما نجمع المولد يجري الكروب ذا وقت توبتك يا العاصي إلى ما تتوب ما في ماشي مجلس
كثر المولد يغفر الله في بدره. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Sittut Duror, beliau mengatakan dalam salah satu qasidahnya dalam salah satu syair menyaksikan Majmu'ul Maulid di Jadil Qurub, tidak ada perkumpulan yang lebih istimewa yang mengalahkan sebagaimana perkumpulan Maulid ini di Jadil Qurub, yang mana perkumpulan Maulid tersebut akan menghilangkan yang namanya kebutuhan hati, yang menghilangkan yang namanya kerisauan, kegalauan dan lain sebagainya. Dan mengetaubatak yang asli di dalam. Dan di waktu itu juga, di waktu kapan? Di waktu dibacakannya Maulid baginda Rasulullah SAW, di waktu pembacaan Maulid, di waktu majelis Maulid yang asli, ya, dalam kehormatan yang asli. Allah bukakan pintu taubat bagi siapa? Bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selain mereka. صدق الحبيب علي الحبشي في كلامه، لأن الله يقول في الحديث القدسي في آخر الحديث: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. Karena Al-Habib Ali Al-Habsyi membenarkan, mempercaya daripada hadis qudsi, dan bagaimana Allah mengatakan yang disampaikan melalui lisan baginda Rasulullah SAW daripada salah satu hadis qudsi yang sangat panjang, yang mana akhir daripada hadis tersebut, orang yang hadir berzikir kepada Allah, dia hadir mengingat Allah, bersolat kepada baginda Rasulullah SAW, usyhidukum anni ghafartu lakum, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah kalian wahai malaikatku saksi, sesungguhnya saya mengampuni dosa-dosa orang yang mengingatku, yang menyebutku, yaitu majlis zikir dan majlis salat bagi Rasulullah. فلنستقبل هذا الشهر المبارك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار وبكثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka marilah kita menyambut bulan yang mulia ini yang akan tidak lama kita akan temui, yaitu bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan usia kita dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan memperbanyak salawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. وندعو بالبركة كما دعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبأن الله يبلغنا رمضان في أحسن حال وفي خير وعمر وعافية إن شاء الله. Kita juga minta keberkahan kepada Allah Subhanahu dari Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Rajab dan di bulan Syawal, sebagaimana Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah minta keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Syawal, dan kita minta juga agar Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan lebih baik daripada keadaan sebelumnya, lebih yang dulunya mungkin kita banyak lalai, banyak maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ganti daripada keadaan kita menjadi lebih banyak taat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ونجعل في دعائنا في عبادتنا في مجالسنا كلها دائما فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في ذكره والصلاة عليه النجاة من فتن هذه الدنيا. Kita jadikan di setiap majelisnya kita, di setiap doanya kita, di setiap daripada amal baiknya kita, untuk kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Insyaallah orang yang senantiasa berbanyak salawat kepada baginda Rasulullah, dia akan selamat di dunia dan akhirat. فلنجعل لنا ورد منها في اليوم والليلة لا يقل هذا الورد من 300 مرة. Dan kita jadikan daripada salawat kepada baginda Rasulullah adalah wiridan kita sehari-hari. Dan jangan kita tinggalkan di dalam keseharian kita, melainkan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sebanyak 300 kali. 300 مرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بها بإذن الله وببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبارك الله لنا في الأعمار وفي الأرزاق وفي الأولاد وفي كل شيء نريد البركة فيه. Insyaallah jikalau kita menginginkan keberkahan dari Allah, usia kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak kita, istri kita, semua keadaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidupnya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbanyaklah banyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. نستمر إن شاء الله نحن وإياكم نستكمل هذا الشهر المبارك بأن نميزه بأن نجعل له ورد من 300 مرة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترون موافقون على ذلك. Sebagaimana tadi malam juga beliau bertanya, ya sekarang dia tanya kepada antum semua, kira-kira bagaimana pendapat antum semua? Sepakat nggak kira-kira mulai malam ini dan seterusnya tidak kita lewati daripada keseharian kita, melainkan kita bersolat kepada baginda Rasulullah sebanyak 300 kali. Sepakat? Setuju? Ibu-ibu mana suaranya setuju? Sepakat? Nah, kalau sepakat alhamdulillah.
إن شاء الله هذا الورد بإذن الله نسأل ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغير أحوالنا من حال إلى أحسن حال. InsyaAllah dengan izin Allah dan berkat salawat kepada baginda Rasulullah, Allah rubah keadaan kita yang kurang baik menjadi keadaan yang paling baik. وفي يوم القيامة يقول أكثركم أولى الناس بي يوم القيامة أكثركم عليه الصلاة. Bagaimana nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak karena salawat yang kepada-Ku. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشفاعته يوم القيامة. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salat kepada baginda Rasulullah, Allah sampaikan kita semua dapat berziarah ke makamnya Rasulullah di dunia dan mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah. يبارك الله لنا وللحاضرين في هذا المجلس المبارك وفي القائمين على هذا المسجد والمرتبين له ويحفظنا واياهم من شر الفتن والمحن. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi para jamaah yang hadir di sini, hadirin hadirat, para yang melaksanakan dari panitia dan pelaksanaan acara pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua daripada segala fitnah dan bahaya. اللهم يا من وفق اهل الخير بالخير وعاون عليهم وفقنا للخير واعنا عليه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واعنا على الصيام والقيام. اللهم انا نسالك لنا وله من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله